Hi guys! So for today, maayong buntag sa inyong tanan. So ako pala si Jillian. Awa guys, maayong buntag. Buntag na guys. Kailangan sana na yung mag-subscribe and like. So, want to dito guys ha. Magic. 1, 2, 3. Hi guys! Sunda na tayo tinias na bangko. So, makatalikod na ako. Awa, magic mo talikod. Barbie with it a Barbie smile. Barbie with it a Barbie smile. Barbie with it a Barbie smile. So, mag-tiktok guys. Wait lang. Mga ikuan sana ako guys. Awa. Guys, mag-tiktok guys. Barbie with it a Barbie smile. Barbie smile. Sa kato atong kuan na kato. So guys, ito itong gusto na sa favorite na ko ang basta na ako'y favorite na kakuan. Kaya kaya ko credit. Ay, adik ko. Ay. Guys. Ito ang best friend ko din nari ko. Ako nang nag-isa dito sa bahay. Ay, wala akong linga guys. So, bye-bye guys. Bye-bye.